Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Performance Test Examiners, allow me to introduce myself. My name is Hartate Mutosono with the identification number 2511020051410. I am a student of Teacher Profession Education in English Education at Ibnu Khaldun University. Today I will conduct a teaching practice as part of the performance test at SDT An-Najm Rabbani with the material living room. That is my brief introduction. Thank you for your attention and please enjoy the session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Really you fine? Yes. I can see from your face. Bisa lihat nih wajah-wajah student. Ya, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita belajar, before we start our lesson today, so let's pray together. So I invite dia to lead doa. Silakan dia. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Aisyah. Oke. Alifah. Lubna. Ana. Alila. Isyana. Kaina. Fatia. Oh, Fatia. Nadira. Nadira, recipe? No. Safia. Zafira. Kembali sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Thank you very much. Cek. Duduk kembali. Ya, untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang living room. Our lesson today, the topic is about living room. So I want to ask you first, what is the meaning of living room? Ruang tamu. Okay, so all of you have living room to your house, right? Yes, of course, yes. Ya. Semuanya pasti punya ruang tamu di rumah, ya. Oke, dengan bentuk yang berbeda-beda, ya, dengan posisi yang berbeda-beda. So I wanna ask you, look now, what you can find in your living room. Di ruang living room Lukna ada apa saja? Dua aja disebutkan. Oke, do you have sofa? Yes, bookcase. Yeah, okay. And then, what else? Mirror, maybe? No. Armchair? No armchair? Okay, how about you, Alifa? What you can find in your living room? Table and chair. Armchair. Yeah. Oke, jadi hari ini kamu akan belajar tentang bagaimana menyampaikan tentang lokasi, kemudian describe a living room, menggambarkan ruang tamu kamu masing-masing, and then give the instruction, how to give the instruction. Nanti ada ini proyek untuk hari ini, and you have to complete. Oke, for the first, untuk yang pertama, look at here. Yeah. So, what is this? This one, what is this? The green one? Armchair. Okay, so repeat after me. An armchair. An armchair. An armchair. An armchair. A painting. A painting. A painting. A painting. Okay, painting. What is the meaning of painting? You have painting in your house? Yes. What is your favorite painting? Foto. Okay, family photo. Yeah. Calligraphy. Okay. How about scenery? Pemandangan. Do you like it? Ada yang suka pemandangan? Okay. Next. Okay, look at here. A sofa. A sofa. A sofa. A sofa. A TV. A TV. A TV. A TV. Okay, next. Yeah. A cupboard. A cupboard. A cupboard. A cupboard. A mirror. A mirror. A mirror. A mirror. A radio. A radio. A radio. A radio. A bookcase. A bookcase. A bookcase. A bookcase. Oke, so yang tadi adalah semuanya benda-benda yang ada di living room, ya, yang biasanya, yang umumnya. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah tidak diletakkan di ruang tamu. For example, radio,
Ya, radio udah jarang diletakkan di ruang tamu, benar nggak? Ya. How about mirror? Mirror tadi ada yang menyebutkan satu. Ya, siapa tadi yang menyebutkan ada mirror di ruang tamu? Mira. Selain Mira ada nggak? Oh, oh masih. Ya, masih ada. Ya. Oke, good. Oke. Look at the picture here. Oke, sekarang lihat lagi. Ini ada gambar apa? What picture is this? Ini gambar apa? Ya, ada seorang anak yang sedang membersihkan jendela. Oke. How about this one? Membersihkan debu di sofa. Ya, dust is debu. Ya. And next. Ya, so jadi bagaimana kalau kita menyuruh teman kita atau adik kita untuk membersihkan jendela, bagaimana? How we say it in English? Okay, can answer. Siapa yang bisa jawab? Teman-teman, raise your hand please. Di sana? Okay. Gimana? How you say to your sister? Bersihkan jendela. Window. Can you help me clean the window, please? Yeah. Okay. Hannah, how you say in English? Bagaimana kalau dalam bahasa Inggrisnya? Tolong bersihkan debu di sofa. Please dust the sofa. Very good. Okay, please dust the sofa. Tolong bersihkan ya sofa, maksudnya debunya ya. Tolong bersihkan debu di sofa. Okay. Now look at here. So how about your opinion? Bagaimana pendapat kamu tentang picture, this picture? Ya, bagaimana pendapat kamu tentang gambar ini? Is it beautiful or tidy living room? Tidy. Yeah, tidy. What is the meaning of tidy? Rapi. Good, rapi. Kamu suka yang rapi apa suka yang messy? Yang berantakan? Rapi. Ya, yang rapi. Kalau rapi itu bagian dari bersih, itu sebagian dari iman, sama rapi juga ya. Jadi kalau kita rapi, kalau kita bersih, itu adalah bagian yang menunjukkan insya Allah kita orang beriman ya. Next, look at here ya, you can compare it, bandingkan dengan yang tadi ya. Jadi rapi, kalau ini what you can find here, ini menemukan apa kira-kira? Katia, answer loudly. What is this? Blanket. Okay. Ada yang lain? Maybe? Towel. Yeah, it look like blanket too ya. Seperti blanket juga kelihatannya ya. Okay. Ini towel. Ya, towel. Ya, ini handuk. Ya, siapa coba yang di rumah kalau habis mandi handuknya ditaruh di sofa? Ayo. Gak ada. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti tidak berhenti ya. Alhamdulillah. Orang beriman, insyaallah. Okay, next. How about this one? What is this? Ya, plant. Ya, ini tanaman. Tanaman sama pot-potnya ada di lantai, on the floor. Ya, ya, sudah pecah, tapi masih ada di sini. How about this? Aisyah, where is the paper? Can you see the paper here? Melihat kertas nggak di sini? Or habis maybe? Ada kertas di mana? Lihat yuk. Di mana kira-kira kertasnya? Terletak di mana? On? Ada yang tahu? Ada di mana?
on the floor. Oke, thank you. Jadi berantakan di mana-mana. So it's the messy living room. Ini adalah ruangan yang berantakan. Oke, I have a sheet for you, worksheet I mean. So you have to do it with your friend. Again, you have to do it by yourself. Ini kerjakan sendiri-sendiri dulu. Ya, ini masing-masing. Write your name, tulis namanya. Finish? Okay. Cek dulu. Yang sudah selesai, you have to check it again. Yang sudah selesai, tidak lagi. Invite Ibu panggil Halila Puas. Halila panggil. Okay, hurry up. Yeah, okay. Where is the doll? Take the doll. Take the doll, please. Show to your friends. Ambil. Diambil. Lihat di bonekanya ke teman-teman. Oke. Iya, this is Halila's doll. Ini dollnya si Halila. Ya. Oke, Halila, put the doll on the table. Oke, thank you. Ya, ini ada kertas ya. Jadi kamu akan membuat mini project seperti ini contohnya. Ya. Ya. Ini seperti ini contohnya. Ini sudah digambarkan ya. Dan kamu bisa membuat your dream living room. Ya, buat dream living roomnya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini ada contohnya boleh.
Grupnya bisa diskusi dengan teman yang bertanggung teks tentang dan Isyana. Lovely ya, yang keras suaranya ya. Oke. You can start from hello everyone. Yang lain perhatikan dulu ke depan. Satya perhatikan ke depan. Perhatikan teman yang mempresentasikan hasil dream living room-nya. Satya. Ya, oke. Oke, show to your friends. Ya, ini dream living room-nya kelompok 1. Ya, so what we can find in your living room? Loudly please, yang keras suaranya. Sofa under the window. Okay, next. Ya, next. Okay. Ya. Apa? Okay, thank you. Give applause. Okay, the next is group 2. Ya, lanjut. Kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan teman? Ya, Fatia and Nadira. Lovely. Ya, suaranya yang keras. Okay, hello everyone. This is our living room. Yang keras suaranya. Mana everyone-nya kalau ngadep sini? Coba. Hello everyone, this is Our dream living room. Alhamdulillah semuanya sudah mendeskripsikan dream living room-nya. Ya, tadi
tadi Ibu lihat sudah bisa menempatkan, ya, sudah bisa menunjukkan tempat tadi, ya, sudah bisa menunjukkan tempat benda diletakkan di mana. Oke, so, hari ini sudah dapat berapa? Sudah lebih dari 10 kosakata tentang living room nggak yang berhubungan dengan living room? Sudah, coba satu. Air conditioner, TV, lamp, armchair, sofa, radio, clock, table, painting, armchair, apa lagi? Toys, ya, ada toys, ada yang tadi ada mainan, ya. Oke. So untuk hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menunjukkan letak suatu barang, ya, preposition of place. Ada yang belum paham? Tidak, sudah bisa ya. Bagaimana cara menyuruh atau memerintahkan teman atau saudara untuk menunjukkan barang tersebut. Oke, any questions? Ada pertanyaan? No questions anymore. Oke, thank you. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan lancar. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai food and drinks, ya. Oke. Sebelum ditutup, dipimpin dulu doanya. Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan bukunya tersebar di dalam tas masing-masing. Silakan masing-masing. Silakan. Contoh tadi, ada contohnya tadi kalau diulang lagi. Itu kalau di bawah ya, ini dikumpulkan. Ya, sudah. Kayaknya rapi. Nanti setelah pulang kali dulu, ya. Sudah rapi, dipilih yang paling kecil. Kelompok 2. Assalamualaikum.